السلام عليكم أعزائي التلاميذ، إليكم الآن تصحيح تطبيقات درس التناسبية جداول وتمثيلات. التمرين رقم 2 من الصفحة 117. هذه الجدول الآتي جدول أعداد متناسبة. إذن لكي نجيب عن هذا السؤال نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على الأعداد الموافقة لها من السطر الأول. 42 على 7 يساوي 6، 66 على 11 يساوي 6، و72 على 9 يساوي 8. إذن هنا نلاحظ أننا لم نحصل على نفس الخارج. إذن ليس هناك معامل تناسب واحد بل أكثر من معامل تناسب. إذن هذا الجدول هو جدول أعداد غير متناسبة. التمرين 6 دائما من نفس الصفحة. يلزم قنطار من الشمندر لإنتاج 20 كيلوغراما من السكر. أتمم الجدول. إذن كما تلاحظون في الجدول يبين لنا أن 1 قنطار من الشمندر يعطينا 20 كيلوغراما من السكر. إذن نكمل ملء الجدول. إذن هذه الخانة 1 قنطار من الشمندر يعطينا 20 كيلوغراما من السكر. نستخرج منه معامل التناسب. كيف ننتقل من 1 إلى 20؟ 1 نضربه في 20 نحصل على 20. وكيف ننتقل من 20 إلى 1؟ نقسم 20 على 20 نحصل على 1. إذن للانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على 20، وللانتقال من السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 20. إذن هنا 120 نقسمها على 20 نحصل على 6. هنا 400 مقسومة على 20 تعطينا 20. وهنا 30 نضربها في 20 ونحصل على 600. أي هنا 6 قنطارات من الشمندر تعطينا 120 كيلوغراما من السكر، و20 قنطار من الشمندر تعطينا 400 كيلوغرام من السكر، و30 قنطارا من الشمندر تعطينا 600 كيلوغرام من السكر. التمرين الموالي. من بين المبيانات التالية حدد المبيان الذي يمثل وضعية أعداد متناسبة. إذن كما سبق لنا أن رأينا في الدرس، إذا كان المبيان يمثل نصف مستقيم أصله نقطة الصفر، والتي هي نقطة تقاطع المحورين، إذن هذا المبيان هو يمثل وضعية أعداد متناسبة. إذن نبدأ بالمبيان رقم 1 لكي نرى إن كان سيتوفر على هذا الشرط. هو نصف مستقيم. إذن نلاحظ أنه يحتوي على نصف مستقيم، ولكن ليس أصله نقطة الصفر، يعني نقطة تقاطع المحورين. إذن هذا المبيان لا يمثل وضعية أعداد متناسبة. هنا المبيان رقم 2 نلاحظ أن هذا الرسم لا يمثل نصف مستقيم، بل هو كما تلاحظون قطعة منكسرة. المبيان رقم 3 لاحظوا هو نصف مستقيم وأصله
نقطة الصفر، يعني نقطة تقاطع المحورين. إذن هذا المبيان يمثل وضعية أعداد متناسبة. المبيان رقم 4 هو هنا لا نرى نصف مستقيم. النقط غير مستقيمية. إذن المبيان الذي يمثل وضعية أعداد متناسبة هو المبيان رقم 3. Alors, maintenant, on passe aux exercices donnés sur le livre de maths, page 78. Et toujours avec la même leçon, la proportionnalité 1. Alors, exercice numéro 1. Mets une croix sous les tableaux de proportionnalité. Donc, le premier tableau, pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité ou pas, on va diviser les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. 72 divisé par 9 est égal à 8. 64 divisé par 8 est égal à 8. 96 divisé par 12 est égal à 8. 80 divisé par 10 est égal à 8. Alors ici, on trouve dans toutes ces divisions le même quotient. C'est le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de proportionnalité, on met une croix. Le deuxième tableau, on fait la même chose. On va diviser tous les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Alors, 120 divisé par 10 est égal à 12. 144 divisé par 12 est égal à 12. 181 divisé par 15 est égal à 12,0666 et ça continue. 204 divisé par 17 est égal à 12. Alors, on remarque ici que le quotient dans ces divisions qu'on a fait, elles sont presque toutes, on trouve presque la même chose dans toutes les divisions, seulement avec 181 divisé par 15, on trouve 12,0666. Alors, il y a une différence. Même s'il y a une toute petite différence, ça montre que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Le troisième tableau, on fait la même chose, toujours. On divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. 65 divisé par 5 est égal à 13. 91 divisé par 7 est égal à 13. 130 divisé par 10 est égal à 13. 169 divisé par 13 est égal à 13. Ici, on trouve dans toutes ces divisions le même quotient. Donc, ça, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors là, le tableau est un tableau de proportionnalité. On met une croix. Exercice 2, toujours sur la même page. Complète le tableau suivant. Alors, remarquez ici, dans le tableau, nous avons côté du carré en centimètres, périmètre du carré en centimètres. Vous savez bien que pour calculer le périmètre d'un carré, on a déjà vu ça, on prend la mesure du côté du carré, on la multiplie par 4. Donc ici, nous avons une mesure de 4 cm d'un carré. Donc le périmètre, pour calculer, on multiplie 4 par 4, ça donne 16. Alors, les nombres de la première ligne représentent des mesures de côté de plusieurs carrés. Donc, pour trouver les nombres de la deuxième ligne, c'est-à-dire le périmètre, on va multiplier chaque nombre de la première ligne par 4.
Alors ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 4. Donc, 8 multiplié par 4 est égal à 32. 6,5 multiplié par 4 est égal à 26. 12 multiplié par 4 est égal à 48. Et 25 multiplié par 100 est égal, plutôt, pardon, 25 multiplié par 4 est égal à 100. Donc, la question, s'agit-il d'un tableau de proportionnalité? Oui, il s'agit d'un tableau de proportionnalité car il y a un seul coefficient de proportionnalité, c'est 4. Et voilà. إذن أعزائي أتمنى أن تكونوا قد فهمتم فهمتم أكثر درس التناسبية من خلال تصحيح هذه التطبيقات. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء.